ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି। ଏ କବିତାଟି ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସ। ମହାଭାରତର ଏଟା ନିଆଯାଇଛି। ଏଇଠି ମହାଭାରତର ଏଠି ଗଦା ପର୍ବର এই ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି ବିଷୟଟି ନିଆହେଇଛି। এই ମହାଭାରତ ବା ସାରଳା ମହାଭାରତକୁ ଲେଖିଥିଲେ ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସ। ସାରଳା ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର କବି। ସେତେବେଳକୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଲିଖିତ କାବ୍ୟ କବିତା କିଛି ନଥିଲା। କେବଳ ଯେଉଁ ଲିପି ବାହାରିଥିଲା ସେ ଲିପି ଅନୁସାରେ କଥିତ ଭାଷା ହିଁ ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ସେ ସମୟରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲା। ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର କଥା। ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଜପତି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଶାସନ। ଅବଶ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସେତେବେଳକୁ ମାର୍ଜିତ ହୋଇଗଲାଣି। ଏହି ସମୟରେ କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ସେତେବେଳେ ସଂସ୍କୃତ ପୁରାଣ ପଢ଼ାଯାଉଥିଲା। ମନ୍ଦିରର ପୂଜାରୀ ଏଇ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ବା ପୁରାଣ ପଣ୍ଡା ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ସେ ପୁରାଣ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଲୋକମାନେ ସେ ପୁରାଣ ଶୁଣନ୍ତି। ତାହା କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ। କିଏ ବୁଝିପାରନ୍ତି, କିଏ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ସମୟର ଘଟଣା। ଆମର ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସ ସେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଝଙ୍କଡ଼ଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ଥିଲା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା। ବାପା ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ନା ନରୋତ୍ତମ ପରିଡ଼ା। ବାପା ନଥିଲେ, ମା ଦୁଇ ଭାଇ। এই ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା ମାର ଅତି ଆଦରର, ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମାଆକୁ। ତାକୁ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ମା ଏଇ ମା ସାରଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁରାଣ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ମହାଭାରତ ପଢ଼ା ଯାଉଥାଏ ସେଠି। ବେଳେବେଳେ ସଂସ୍କୃତରେ ସେ ଶବ୍ଦ ପୁରାଣ ପଣ୍ଡା ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁଝାନ୍ତି ନାହିଁ ବା କୌଣସି କଥା ବୁଝି ନ ପାରିଲେ ଏ ବେଳେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣିକି ପୁରାଣ ପଣ୍ଡା ବିରକ୍ତ ହୋଇଯାଇକି କହନ୍ତି, ମୁଁ ତତେ ଏମିତି କହିପାରିବି ନାହିଁ, ତମେ ଯାଅ ନିଜେ ପଢ଼ିବ, ବୁଝ। ଏମିତି ପୁରାଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କର କଥାରେ ଦିନେ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରଙ୍କ ମା ଭାରି ଅପମାନିତ ହେଲେ। ପଳେଇ ଆସିଲା, ସେ ଘରେ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଥାନ୍ତି। ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପଚାରିଲେ, ମା କ'ଣ ହେଲା, ତୁମେ କିଏ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଛ? ମା କହିଲେ, ବାବୁରେ ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୁରାଣ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମହାଭାରତଟେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଉ ସେ ସଂସ୍କୃତରେ ମହାଭାରତ ଶୁଣିବାକୁ ଯାଇପାରିନି। ଆଉ ନନା ମୋତେ ପୁରାଣ ପଣ୍ଡା ସେମିତି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ଯିବି ନାହିଁ ମନ୍ଦିରକୁ। ତୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ମହାଭାରତ ଲେଖିଦେ ଓଡ଼ିଆରେ। ମାର ଆଦେଶ। ନରୋତ୍ତମଙ୍କ ପାଇଁ ଏଟା ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଏତେ ନଥିଲା ଯେ ସେ ମହାଭାରତକୁ ଅନୁବାଦ କରିବେ ବା କ'ଣ ଲେଖିବେ। ତେଣୁ ସେ ସ୍ଥିର କଲେ ସାରଳାଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେବେ। ମା ସାରଳାଙ୍କ ପାଖରେ 21 ଦିନ ଅଧିକା ପଡ଼ିଲେ। ପଡ଼ିଲା ପରେ ସାରଳାଙ୍କର ଦୟା ହେଲା। ସାରଳା ତାକୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଦେଇ କହିଲେ, ତୁ ଲେଖ, ମୁଁ ତୋତେ ଯାହା ଯାହା କହିବି ତୁ ସେୟା ଲେଖିବୁ। ଶେଷରେ ହେଲା ସେୟା। ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ସାରଳାଙ୍କ ପୀଠରେ ବସି ମହାଭାରତ ରଚନା କଲେ। ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମା ସାରଳା ତାଙ୍କୁ ଯାହା କହିଥାନ୍ତି, ପରଦିନ ସିଏ ବସିକି ଲେଖନ୍ତି। ଆଉ ଲେଖି ସାରିକି ମାଆକୁ ଯାଇକି ଶୁଣାନ୍ତି। ଏମିତି ଚାଲିଲା।
ଅନେକ ଦିନ ନିଜେ ସାରଳାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେ କବିତା ଲେଖୁଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦର ଶେଷରେ ସେ ନିଜକୁ ସାରଳାଙ୍କ ଦାସ ବୋଲି ଲେଖି ଚାଲିଛନ୍ତି। କୌଣସିଥିରେ ସେ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ନିଜକୁ ସାରଳାଙ୍କ ଦାସ ବା ସାରଳା ଦାସ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମହାଭାରତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ଏ ମହାଭାରତରେ ସାରଳା ଦାସ ଓଡ଼ିଶାର ପାଣି ପବନ, ନଦୀ ନଦ, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଆଉ ଗିରିବନ, ଓଡ଼ିଶାର କଥା, ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଏସବୁକୁ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ଲୋକବିଶ୍ୱାସ, ଲୋକକଥା ଏସବୁକୁ ଏକଦମ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ବା ଏଭଳି ଭାବରେ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ମହାଭାରତ ହେଇଯାଇଛି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଆତ୍ମପରିଚିତର ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ମହାଭାରତ ପାଇଁ ସେ ଆଦିକବି ଭାବରେ ପରିଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଇଛି ଉଡ୍ର ଜାତୀୟତାବୋଧର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଆଉ ସାରଳା ଦାସ ହେଲେ ଉଡ୍ର ଜାତୀୟତାବୋଧର ପ୍ରଥମ ରୂପକାର। ଏଠି ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମହାଭାରତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଣା ଘରେ ଯାଇ ପ୍ରାକୃତ ମହାଭାରତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କଠାରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଯେ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପ୍ରକୃତ ପୁରାଣକୁ ବିକୃତ କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଏମିତି ହେଲା, କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଡାକରାରେ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ପୋଥି ପୁରାଣ ନେଇକି ବଡ଼ଦେଉଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ଆଦେଶରେ ସେ ପୋଥିକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରାଗଲା। ଦେଖାଗଲା ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପୁଷ୍ପ ସେ ପୋଥି ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ସେହି ଦିନରୁ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଆଦେଶରେ ମହାଭାରତ ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରଥମ କାବ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଥମ କରି କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିବାରୁ ସାରଳା ଦାସଙ୍କୁ ଆଦିକବିର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଗଲା, ତାଙ୍କୁ ଆଦିକବି ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଗଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସାରଳା ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ପ୍ରଥମ କବି। ଏହି ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ରଚନାରେ ଓଡ଼ିଶାର ପାଣି ପବନ, ବିଲ ବନ ସବୁର କଥା ରହିଛି, ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର କଥା ରହିଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମାଟିର ମହାକବି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କେବଳ ମହାଭାରତ ନୁହେଁ, ସାରଳା ଦାସ ମହାଭାରତ ପରେ ଲେଖିଲେ ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ, ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଲେ। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କେହି ଏମିତି ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିନଥିଲେ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବରେ ସାରଳା ଦାସ ହିଁ ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଆଦି କବି। ଆଜି ସେଇ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ତାଙ୍କ ରଚିତ ମହାଭାରତର କିଛି ଅଂଶ ପଢ଼ିବା। ଏଠି এই ଯେଉଁ ବିଷୟଟା ଆମେ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମହାଭାରତର ଗଦା ପୂର୍ବରୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି। ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି ଏ ପଦ୍ୟର ପୂର୍ବାଭାସ ଏମିତି କ'ଣ ନା, ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଯାଇଛି। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ କୌରବ ପକ୍ଷର ସମସ୍ତେ ଗୋଟି ଗୋଟି ହେଇକି ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ
जीवनर शेष समय युद्ध पर प्रस्तुत हो रही। यही समय महर्षि दुर्वासा तांको उपदेश देले जे व्यास सरोवर रे जाइकी लुचिले भीम आउ तांको पाइब नाही। प्रसंग आसला व्यास सरोवर लुचिबे कहीं। आम जानिचे दुर्योधन को मानगोविंद कह जाए। मानगोविंद कौन? गोविंद हेले भगवान ईश्वर। आपको मानगोविंद कह जाए कहीं ना, ये भारी अभिमानी। गोविंदकर पाखरे बा नारायण पाखरे लक्ष्मी थांती, एठी दुर्योधन को कांधरे लक्ष्मी थांती। लक्ष्मी प्रतिज्ञाबद्ध होते दुर्योधन पाखरे रहिबे से पर्यंत जे पर्यंत दुर्योधन ताकू निजे जा बोली न कही जो प्रतिज्ञाबद्ध होकर से आसी से दुर्योधन को जेहेतु सी अभिमानी तेणु मानगोविंद कह जाए। दुर्योधन को अन्य नाम हूँ पन्नग नारायण। नारायण जेहेतु लक्ष्मी अच्छा सी नारायण कि पन्नग नारायण अर्थात से चलिले पद्म फूल फुटुला से केवे खाली पादरे चलते नहीं। जेहेतु लक्ष्मी ये कांधरे अच्छा तेणु से लक्ष्मीवंत पुरुष से गोटे कथा मन पकई दूची। महाभारत जिते राजा युधिष्ठिर यज्ञ कले राजचक्रवर्ती हाँपाई अश्वमेध यज्ञ कले सेतबले यज्ञर भंडार घर दायित्व कृष्ण प्ररोचन कृष्ण को इशारा दुर्योधन को दि जाइए भंडार घर दायित्व। कारण दुर्योधन पत्थरटे धरी पकड़े से सुना हो जाता। ये जो दुर्योधन चरित्र से पन्नग नारायण कह जाए, मानगोविंद कह जाए। ये मानगोविंद भारी अभिमानी। से अभिमान को नहीं महाभारत युद्ध घटीगला एवं युद्धरे जितेबाला समस्ते मरी जाइछंती, दुर्योधन एकुटिया हो जाइछि, कौन करिवो? एणे भीम प्रतिज्ञा करिछि दुर्योधन रुरुभंग करिवो। सेथिपई महर्षि दुर्वासांकर जो अभिशाप महर्षि दुर्वासांकर परामर्श से जाकि व्यास सरोवर रे आत्मगोपन कला। लक्ष्मी को कोड़े मथा देकी शोला व्यास सरोवर। ये प्रश्न उठे व्यास सरोवर कौन? ता ना व्यास सरोवर कहीं आसी व्यास सरोवर को दुर्योधन लुचिबा को गला कहीं? व्यास सरोवर सी जे सरोवर जो व्यासदेव बसिकी तांकर अष्टादश पुराण इत्यादि बसी से लिखुले। से पुराण लिखुला बेले एपटे कौन होता ना, शिव सती दाह फेरला परे जो प्रलय से रचना कले, जो प्रलय तांडव कले, सी तांडव करने फल देह उत्तप्त हो जाता। से तेणु सी कौन कले आसिक से व्यास सरोवर को आसिले स्नान करिकी शरीर उत्ताप को शीतल करने फल व्यासदेवंकर लेखारे व्याघात घटियो भावी से विरोध करते। एठी शिव अभिशाप दे कहते जे जदि कहीं आसिकी व्यास सरोवर शरण निए ता शत्रु जदि ता पछे पछे एठिक आसिबो ताले से भस्मीभूत हम। ये जो शिवंकर आशीर्वाद दुर्योधन पई बर रूपे सब्यस्त है। महर्षि दुर्वासा ये व्यास सरोवर रे शरण नवापाई
दुर्योधन को परामर्श देले आ दुर्योधन आसिक व्यास सरोवर रे शरण नेले। एठी शरण नहीं जितेबाला भीम खोजी दुर्योधन को चारिआडे खोजी खोजी पाइनी कौन कर कौटी दुर्योधन लुचि रहा ये कथा पचारते कृष्ण से तो मायावी से कहीदे से दुर्योधन व्यास सरोवर लुचि जाओ तुम्हें व्यास सरोवर ताको खोज पांडव माने समस्ते बाहरले व्यास सरोवर को जावाई किंतु व्यास सरोवर भितर को जावाई कृष्ण मना कले कारण से शिवंकर जो अभिशाप कथा मन पकईदे तो पानी भितर जीव गले मैंने तुम से भस्मीभूत हो कौन कर तुम डाक रड़ी दियो रड़ी देले से आसब किंतु बाहर सिंह को रड़ी बा भीमर रड़ी हुए तो दुर्योधन कान रे पड़ी न पारे। एथिपाई सहदेव को जो पचरागला सहदेव कहले जे पूर्वे भीम महादेवंकर गोटे उपकार करथिले जदि तांको से संतुष्ट करती महादेव तांको वर देइथिले जेतबेले जहाँ मागिबे से देबे जदि महादेव को संतुष्ट करिकी महादेवंकर सिंहनाद अणा जाई पारता ताले से सिंहनादर शब्द रे दुर्योधन बाहरी आसिब। सहदेव कथा कहीं कहले आगुरी कहते सहदेव गोटे न पचारे किसी कहे नहीं से सब कथा जानती किंतु मन न थाए पचारे मन पड़े तेणु पचारि कृष्ण सहदेव को पचारि सहदेव कहले जे भीम शिव को सिंहनाद मागंतु तापरे एक कथा शुणला ध्यानस्थ हेले भीम शिव को उपासना कले सिंहनाद मागिले शिव को भीमर जो उपासना रे शिवंकर आसन टलटल है कौन करिवे न करिवे देवे कि नहीं से पार्वती को पचारि पार्वती कौन करवा यदि भीम मते मागुची सिंहनाद देवी कि नहीं पार्वती कहले जे भीम और पांडव माने आमको अनेक विपद रक्षा करिसंती तेणु तांको नदेले एटा आम पई अन्याय हम नदेव किमिति कौन करवा ना जेतबेले अश्लेषा दैत्य कैलाश को उपाड़ी नहीं पलि जाऊला कैलाश रे शिव पार्वती अच्छा से कैलाश को उपाड़ी नहीं पलि जाऊला से भीम युद्ध करके अश्लेषा दैत्य को उद्धार करथिला अश्लेषा दैत्य को वध करथिला वध करिकी शिव पार्वती को उद्धार करथिला एवं कैलाश पर्वत को लेकिन यथास्थान रखिथिला। यहीपरि जेतेबेले कैलाश पर्वत उपरे विपद आसीची पांडव मान रक्षा करिसंती तेणु पार्वती से कहले तांको दवाको पड़िबो तो शिव सिंहनाद को पठेइचंती भीम पाखक ताको कहिचंती तीनोटी रड़ी दे सारा पर पलि आसबू भीम से सिंहनाद पाइकी रड़ी देइची दुईटी रड़ी रे संभाली न पारिकी दुर्योधन बाहरिकी आसी लड़ाई होती हूँ आज जो पाठ्यवस्तु भीम सिंहनाद रड़ी तार कथा वस्तु इटा ये भीम द्वारा सिंहनाद शिव ठारू प्राप्ति हवा ता बजेला फल सौरमंडल रे भयंकर परिस्थिति सृष्टि होती महालक्ष्मी को सामना को महालक्ष्मी पाखे जो आश्रय नहीं दुर्योधन महालक्ष्मी तक मना कर ना जानी किंतु महालक्ष्मी को ये कथा वो से आड़े देती महालक्ष्मी को दूरे देवाक जाइए कही तुम चल जाओ एठू दूरे देकी कारण से अभिमानी कौन सी कथा से सही पार ना तार अभिमान जो से मानस व्यास सरोवर बाहरिकी आसी आसला भाव ये जो आसवाटा ये सारला दास दुर्योधन जो विरोचित भूमिका
वीर वीर भाव से भीमर जो डाकरा को सामना करने बाहरी आसी यहाँ सुंदर भाव वर्णना कर। देखिए कौन कहते सहदेव बोइला स्वामी शुणिमा जगन्नाथ ईश्वर को सिंहनाद मागंतु पवन रसत। जगन्नाथ बा कृष्ण कृष्णकर डाकरे कृष्ण पचारते सहदेव कहला हे प्रभु ईश्वर को सिंहनाद मागंतु पवन सुत। पवन सुत हेले कि भीम से ईश्वर को ये ईश्वर किए ईश्वर हेले शिव से शिव को सिंहनाद ही मागंतु। से सिंहनाद मागिले सिंहनादर शब्द रे दुर्योधन बाहर। गोविंद बोइले जेबे यमंत अच्छी भीम एक कथा शुणिकी गोविंद बा कृष्ण कहले जे भीम जदि यमंत अच्छी बा एभली कथा अच्छी जे तमे मागिले से सिंहनाद दे पारिबे ताले बुद्धि हराई किंपे कलु तू मति भ्रम। ये बुद्धि हराई से कथा मन न पकेगी से सब भूली जाए कहीं हराई कलु मति भ्रम माने भूली जावा ये कथा भूली जाए कहीं खोजी हो केमती डाकबू केमती डाकरा देव केमती से व्यास स्वरूप बाहर। एबे बहन तू विश्वनाथ को सिंहनाद बग। एबे बहन बहन माने शीघ्र एबे एबे माने एबे एबे तू विश्वनाथ विश्वनाथ हेले शिव शिव को तू सिंहनाद मागे। एक कथा कृष्ण भीम को कहले तुम जाओ एबे विश्वनाथ बा शिव को ध्यान कर शिव को ए सिंहनादटा माग। रड़ीर नादे मानव गोविंद बाहर हो बेग। कहीं मागिब ना से सिंहनाद रड़ी रे मान गोविंद बा दुर्योधन व्यास स्वरूप बाहर आसब। ये कथा शुणिकी भीम गला ध्यान रे बसिला। ध्यानेण चिंतिला से पांडव सुंदर। ध्यानेण अरे ध्यान रे सेत भाषा अच्छी कहले संस्कृत भाषा पाली भाषा एवं प्रचलित भाषा मिसिकी सेत से कविता लिखिं। ध्यानेण एटा संस्कृत भाषा आसुची। ध्यानेण चिंतिला बा ध्यान रे चिंता कला स्मरणा कला से पांडव सुंदर बासी मध्यम पांडव भीम ध्यान करके शिव को सिंहनाद मागिला। तारे ध्यान रे आसन कंपिला जे देव षोलधर। षोलधर षोल त्रिशूल जे षोल धरती ताकू षोलधर कह जाए। षोलधरटी शिव भीमर धारणा रे बा भीमर ध्यान रे शिवंकर आसन कंपी उठिला। आज ये परवर्ती अध्याय आउ कि पढ़ा रही।